सिलीगुड़ी में टोटो चालक पर धारदार हथियार से हमला। बागडोगरा में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बागडोगरा में पानीघाटा मोड़ के पास आज सुबह इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार टोटो चालक शशि भूषण जहां नशे के हालात में था, वह बेंगडोबी से सैन्य शिविर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के कुछ छात्रों और एक शिक्षक को ले जा रहा था। अधिक यात्रियों को ले जाने और नशे के हालात में होने के कारण सेना के जवानों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। बाद में उत्तम सरकार नामक एक अन्य टोटो चालक अपने टोटो में छात्रों को स्कूल ले गया। इससे शशि भूषण को ईर्ष्या होने लगी। बाद में जब उत्तम सरकार टोटो स्टैंड पर आए तो शशि भूषण ने कथित तौर पर खुकुरी नामक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में उत्तम सरकार ने बागडोगरा पुलिस स्टेशन में घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपी टोटो चालक शशि भूषण झा को बागडोगरा थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। কি ঘটনা ঘটেছিল আর কোথায়? ওই সকালবেলা স্টুডেন্ট আসছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের, তো ও দারু খেয়ে আসছিল আর ওভারলোড করে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে দেয় নাই, তো তারপরে ওকে গেট থেকে রিটার্ন করে দিছে, ওকে বাইর করে দিছে। তো বাচ্চাগুলোর উপরে আমার মায়া হলো, ওরা কীভাবে যাবে স্কুল তো ওদের অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। তো আমি ওদের স্টুডেন্ট আর একটা টিচার ছিল, সমস্তকে উঠায় নিয়ে আমি এই দিক দিয়ে ঘুরে পানিঘাটা মোড় হয়ে ওকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসলাম। ওই কারণেই ওর ভিতরে রাগ আক্রোশ, ওকে গেটওয়ালা যেতে দেয় না। আর ও সকালবেলায় রোজ দারু খেয়ে এসে সকলের উপরে অন্যায় অত্যাচার করে, গালি দেয়। শশী ভূষণ ঝা, টোটো চালক। মানে উনি মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে গিয়েছিল? হ্যাঁ, রোজ মদ্যপ অবস্থায় আসে সবসময়। তারপর সকালবেলা কোথায় আপনার সাথে এমন ঘটনা ঘটায়? এই গেটের সামনে আমাদের স্ট্যান্ডেই। কি করে উনি? টোটো চালায়। কি করে আপনার সঙ্গে কি করে? ও খুকুরি দিয়ে আক্রমণ করে, মারপিট করে। এই 6-7 জায়গায় লাগছে, হাত দিয়ে আটকাইছি, তো এই বুকে পেটে কাটিয়ে দিছে। পুলিশকে জানিয়েছেন বিষয়টা? হ্যাঁ, পুলিশকে লিখিত দিয়েছি, কমপ্লেন দিয়েছি। কি চাইছেন এখন আপনি? আমার ন্যায্য বিচার। সে যে কাজ করেছে, ওকে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে ওকে শাস্তি দিতে হবে।